अस्सलाम वालेकुम। निशांदी इरफान मलिक। नाज़रीन इकराम, इकरारुल हसन मैंने पहले भी बताया कि एक जैली पीर है, उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। असल वजह जानने की कोशिश करनी है, क्या हाथ धोकर पीछे पड़ने की वजह वही है जो वो बता रहा है बकौल इकरार के? जी, खानकाहों के, दरसगाहों के और वलियों की मोहब्बत में मैं ये सब कर रहा हूँ, लेकिन हमें मामला पीछे कुछ और लगता है। एक छोटी सी वीडियो उसका पोस्टमार्टम करते हैं और इस अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या इकरार भाई जो कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं। ये वीडियो है, इसमें बहुत सारे दावे किए गए हैं। इन दावों को समझना है कि ये इन दावों के मुताबिक जो इकरार भाई कह रहे हैं वो किस हद तक सच है। सलामती है और आपको भी जो हिदायत पे नजरें जुमाए बैठी हैं मुश्ताक की मगर कल भी यही इल्जाम इसका जवाब दिया। ये मैंने इसलिए पूछा माशाल्लाह कोई ज़ाहिर है तो ये एक ऐसा मज़ाकर खेज इल्जाम है जो पीर साहब के पीर के इसका जवाब दिया। ये मैंने इसलिए पूछा, आप चले जाते हैं बेनकाब करते, बहुत से लोगों का कहना है कि इसके लिए इतना एहतमाम क्यों किया, हाइप क्यों दी गई? देखिए वैसे वहाँ जाने से पीर साहब बेनकाब ना होते, क्योंकि ये मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ यूँ था कि उन्होंने जरा ड्रामा ज्यादा लगा रखा है अपने अंदर ना। अच्छा जी, वहाँ जाने से पीर सब नकाब ना होते। ये ड्रामा इतना बड़ा है कि ये पहले से आपको हाइप क्रिएट करना थी। तो भाई जितने इदारों के खिलाफ आपने आज तक प्रोग्राम्स किए हैं वो तो 1947 से लेकर आज तक जो है वो एक लंबा ड्रामा है। पीर साहब की इतनी उम्र नहीं है, यानी 70 बरसों से पुलिस का इदारा करप्ट है, वो है करप्ट। आप उस पर मुसलसल रेड्स करते हैं, पहले जाने से पहले कभी इस तरह की हाइप क्रिएट नहीं करते। तो ये एक बकवास सी बात है, भोंडी सी बात है कि आप बहुत लंबा अरसा हो गया पीर साहब को एक झूठ बोलते हुए। तो मुझे भी एक लंबा अरसा दरकार है, आपको लंबा अरसा दरकार है, क्योंकि आपने एक अवामी इशू पर बात करनी है और फिर वीडियोस डालनी है, उस पर व्यूज़ लेने और डॉलर कमाने हैं। असल वजह पर है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ जो उनके मुरीदैन थे और उनके वो लोग थे, और उसके पहले हमसे खाइफ है, एक बार वीडियो भी हमने की थी, वो एक खातून थी, उनकी आंसू खून के आंसू निकलते थे और उन्होंने फिर ये ड्रामा करके उससे एक बयान दिलवा दिया कि वो ठीक हो गई हैं। फिर उसके बावजूद भी वो खातून मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देती रही, पैसे इकट्ठे करती रही कि मेरी बच्ची ठीक नहीं हुई। मैंने उस पर एक सवाल उठाया, तो उनकी तरफ से धमकियां, कानूनी कार्रवाई की धमकियां, जान से मार देने की धमकियां वो इनके चैनल की तरफ से मिली। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि इकरार भाई की एक पुरानी आदत है, यानी एक अच्छा एंकर बहरहाल ये करता है कि जब भी ज़रा सा कोई मामला पेश आता है तो उस मामले को स्क्रीनशॉट के ज़रिए, या अगर कोई केसेस हुए हैं या धमकियाँ हुई हैं तो कॉल रिकॉर्ड, ये हर चीज़ अपने रिकॉर्ड करते हैं। तो जब आपके साथ इतना कुछ हो रहा था तो आपने कोई भी एक सिंगल ऐसी चीज़ अपने प्रोग्राम में कभी नहीं दिखाई। यानी आपको इस जैली पीर के हवाले से कोई धमकियाँ आई हैं डायरेक्टली, तो वो आप अपने प्रोग्राम में दिखाएं। उस खातून का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनकी जानिब से कोई धमकियाँ आई हैं या कोई थ्रेट्स आए हैं तो आप उन्हें अपने प्रोग्राम में दिखाते हैं, कोई स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग दिखाते हैं। आप एक एक, यानी ये बंदा छींकता भी है तो रिकॉर्ड करता होगा, ये इसकी आदत है। अब कोई एक चीज़ भी इनके प्रोग्राम में इस हवाले से, ये जो प्रॉपर कर रहे हैं आप इनके, अभी हम पेज पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें दिखाएंगे, तो कोई एक चीज़ भी आपको ऐसी नज़र नहीं आएगी जिसमें ये नज़र आ रहे हो कि जी इनको धमकाया जा रहा हो। ये भी एक झूठ बोल रहे हैं। नहीं थी, तो मुझे इस बात का यकीन था कि जब मैं वहां जाऊंगा तो ये बदमजगी पैदा करने की कोशिश करेंगे, बात नहीं हो पाएगी। तो उस बदमजगी के अंदर ये साबित नहीं कर पाऊंगा मैं कि ये क्या क्या फ्रॉड करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं पहले बिल्ड करूं अपना मुकदमा पाकिस्तान के लोगों के सामने, और फिर उसके बाद जाने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, और इंशाल्लाह जो आपने तारीख तय की। अच्छा जी, अब ये एक बड़ा दिलचस्प नुक्ता है। इन्होंने और भी कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। एक तो ये याद रखिएगा, इन्होंने कहा कि मैं जाऊँगा तो बस बदमज़गी पैदा होगी, और क्या क्या होगा मेरे जाने के बाद ज़रा गौर कीजिएगा, फिर इसका जवाब देंगे हम आपको। कोई और दूसरा कोई तारीफ रखता है आपके अलावा, मैं तो देखिए मैंने इस पे भी किया, आप तशरीफ लाए बिस्मिल्लाह। इस मौजू पे तो मैं एक मौका नहीं देना चाहता उस इंसान लानत भेजती, लेकिन मैं उन लोगों पर भी लानत भेजता हूँ कि जो वाकई मलून है वो शख्स जो है नाम को इस्तेमाल कर। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। और हमारे यहाँ ये बात इकरार भाई की भी और वैसे रबानी भाई साथ बैठे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी जो ख़त्म नबुव्वत का नाम अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है उन पर लानत हो। यानी वो हर उस शख्स पर लानत हो जो ख़त्म नबुव्वत की आड़ में किसी किस्म का कोई ऐसा दुनियावी फ़ायदा लेना चाह रहा हो जो कि असल मकसद ना हो, वो कोई भी हो, खतीब हो या कोई जाली साफ़ी हो, उन पर लानत हो। मगर इकरार साहब आप जाने के लिए तैयार है? रजामंद बदमज़गी तो अभी भी होगी, हो सकता है हो आप अगर मैं तो देखिए मैंने पहले ही सोचा था कि मेरी टीम के, मैं माफी चाहता हूँ जी जी कि टीम के लोगों की ज़ाहिर जिंदगी का मामला है, उसमें हमारे डीएसएम के ऑपरेटर्स भी होंगे, हमारे कैमरामैन भी होंगे, ऑडियो के लोग भी होंगे सर। अब मैंने ये सोचा है कि अब मैं अभी अगर 14 तारीख को उन्होंने कहा है, बावजूद इसके कि उन्होंने बाकायदा धमकी दी है कि जनाब जो मोहब्बत से आएगा वो आए, और जो मोहब्बत से नहीं है बल्कि। अच्छा जी, ये धमकी दी है एक बंदा ये ऐसे ही है कि वो किसी को भी कह दे तो इनको धमकी लगेगा, क्योंकि ये इन दिनों उनके खिलाफ प्रोग्राम कर रहे हैं। तो बहरहाल ठीक है जी, इनको धमकी लगाएगी, लेकिन इनके नताइज क्या निकले
یہ میں نے آپ سے کہا کہ ذرا ذہن میں رکھیے کہ بہت ضروری ہے. آگے میں اقرار بھائی کی کچھ ویڈیوز آپ کو دکھاؤں گا جس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے, آپ نے دیکھ بھی رکھی ہوگی کہ یہ جتنے خدشات کا اظہار کیا جب وہ وہاں پر گئے اقرار بھائی, تو کیا ان کے ساتھ وہ ہوا یا یہ صرف بدگمانی پہ مبنی تھے؟ لگائیے گا کہ اس میں اس کا ساتھ میں آپ کو بھیجوا دوں گا میں مانگتا بھی نہیں ہوں آپ سے سیکیورٹی اور سیکیورٹی کی گارنٹی. میں لائیو اپنے فون سے کسی بھی دوسری ڈیوائس سے جو ہے جاؤں گا میں اور آپ. اچھا جی, یہاں تک ہم رکتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں میں کوئی سیکیورٹی مانگوں گا, جبکہ یہ جب پروگرام میں گئے تھے تو ان کے اپنے لونڈوں کی ایک بڑی تعداد تھی جو گرد میں گھیرا بنا کر کھڑے ہوئے. تو سیکیورٹی کی ضرورت تو بہرحال تھی جب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر مجھے دھمکایا جا رہا ہے. یا تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دھمکایا جا رہا ہے یہ جھوٹ ہے, یا پھر واقعی دھمکایا جا رہا ہے, تو سیکیورٹی کی ضرورت آپ کو پڑنی چاہیے. اور وہ کیسے آپ نے پوری کی وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اچھا جی, اب ہم اقرار بھائی کے پیج پر آتے ہیں اور یہاں پر دکھاتے ہیں. ایسے نہیں کرے گا, ایسے نہیں کرے گا, یہ کہیں گے بھاگے, یہ کہیں گے بھاگے, آپ یہ چیک وہ کریں. کہیں گے بھاگے. پھر کسی بھی شخص کا اچھا, اب آپ یہ اقرار الحسن کے پیج پہ بھی جائیں گے تو آپ کو یہ سارے مناظر وہاں پر مل جائیں گے. یعنی ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دھمکیاں لگائی گئی کہ جان سے مار دیا جائے گا, آپ آئیں گے تو ہمارے ہاتھوں میں تلواریں ہیں, ہم آپ کی ایسی تیسی کر دیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ ان کی جگہ پر جاتے ہیں تو وہ بندہ اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. یہ کیسا دھمکانے والا ہے کہ وہ اپنی ہی جگہ کی یعنی اپنے لوگوں کے درمیان اپنی جگہ پر کھڑے ہونے کے باوجود وہ آپ سے ڈر رہا ہے اور ڈر کر وہ بھاگ گیا ہے. تو الٹیمیٹلی کہا تو یہ جائے گا کہ آپ دھمکانے کے لیے گئے ہیں, یا آپ کا زور زیادہ ہے, یا آپ زیادہ طاقتور ہے. اس پر یہ کہنا کہ جی وہ دھمکا رہا ہے, یہ بات میرا خیال ہے کہ یہ ایک بکواس سی بات ہے. پھر جان جا سکتی ہے, میں نے کہا کہ جان جا سکتی ہے. اتنا بڑا تھریٹ آپ کو دیا گیا ہے, ظاہر ہے کسی نے کال پر ہی تھریٹ دیا ہوگا, کسی نے ای میل پہ تھریٹ دیا ہوگا, واٹس ایپ میسج کیا ہوگا, لیکن آپ کے کسی بھی اس طرح کے پروگرام میں کہیں پر آپ نے کوئی واٹس ایپ کا اسکرین شاٹ, کوئی میسج کا, کوئی کال ریکارڈنگ, کوئی اور کسی قسم کی کوئی چیز آپ نے کچھ نہیں لکھوایا. آپ صرف کہے جا رہے ہیں کہ جی میرے خلاف یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے, مجھے جان کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, مجھے مار ڈالا جائے گا, لیکن کہیں پر کوئی ثبوت آپ پیش نہیں کر پا رہے. صرف آپ کہہ رہے ہیں اور ہم مان لیں. میرا نقطہ دیکھنے والوں کے لیے بھی یہی ہے ناظرین کرام, میں ہوں, اقرار بھائی ہوں, یا دنیا میں آپ کی زندگی میں کوئی بھی ہو جو جس کی بات پر آپ کا یقین کرنے کا دل چاہے, آپ اسے کوئی نہ کوئی ثبوت ضرور مانگیں, یا کم از کم اس کی چال ڈھال دیکھیں کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ کتنا سچ ہے. اچھا جی, اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں, یہ جو حق خطیب صاحب انہوں نے ہی ہیڈنگ لگا رکھی ہے, آپ یہ ذرا غور سے دیکھیں, یہ میں نے نہیں لگا رکھی, یہ انہوں نے ہی لگا رکھی ہے, کہ جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حق خطیب صاحب بھاگ گئے, بھگوڑے ہیں, ٹھیک ہے, بھاگنے کے مناظر دکھا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں, نہ کرامت دکھا سکا, نہ آیت سنا سکا اقرار الحسن نے گھر میں. پلیز آج کی اس ویڈیو کو کچھ منٹ دیکھیے گا, انشاءاللہ کر سکتا ہے. اور جو ہمارا دعویٰ تھا کہ یہ بالکل نابلد ہے شریعت کے علم سے, قرآن کے. اب اندازہ لگائے کہ وہ بندہ اس کے گھر پہ گھسا ہے, ٹھیک ہے, گھر پہ گھس کر انہوں دھمکا کون رہا ہے, یہ گھر میں گھس کر ایک بندے نے کہا ہے کہ آپ آئیں اور مجھے پچھاڑ دیں, تو دھمکیاں وہ دے رہا ہے یا دھمکیاں یہ صاحب دے رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک بہت ہی عجیب بے تکا سا مطالبہ اقرار بھائی نے لگا رکھا ہے خطیب کے حوالے سے کہ جی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناؤ. یار یہ بات میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن مجھے مجبوراً یہ بات کہہ دینی چاہیے. جس قبیل سے آپ تعلق رکھتے ہیں نا, وہ معروف ہے کہ وہاں پر قرآن پاک کسی کو پڑھنا نہیں آتا, لیکن یہ بےہودہ بات ہے, یہ گھٹیا بات ہے. آپ پر اور آپ کے قبیل پر جو الزام لگایا جاتا ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے, لیکن آپ جو کسی پر اس قسم کا الزام لگائیں گے, آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ جا کے لوگوں, آپ ایڈا تو قاری صاحب جا کے لوگوں سے قرآن سنو گے, تمہارے اپنے تلفظ جو ہے وہ کتنے ٹھیک ہیں, تمہارے اپنے قواعد و ضوابط کتنے ٹھیک ہیں, تم ہوتے کون ہو, مطلب تمہارے پاس کون سی ڈگری ہے کہ جس کی وجہ سے تم لوگوں کے گھروں میں گھسو محض اس وجہ سے کہ جی مجھے کرامت دکھاؤ, سانو کرامت دیکھنی ہے, محض اس وجہ سے جی ہمیں قرآن سناؤ. تو بھیا تم حافظ قرآن ہو, یا پھر تمہیں یہ سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے حکومت پاکستان نے کہ لوگوں کے گھروں میں دروازے توڑو اور ان کے ہاں جا کے گھسو اور یہ ان سے پوچھو کہ جی تمہیں قرآن آتا ہے یا نہیں آتا. تو بھائی آپ کی اپنی حیثیت کیا قرآن پاک سننے اور جاننے والی ہے, کیا آپ کو قرآن پاک آتا ہے, امپورٹنٹ ہے. یہ چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ثابت کریں گے اپنی ریکارڈ. اچھا جی, پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث کے علم سے, یعنی ایک بندہ جا رہا ہے, آپ خود کیا عالم دین ہے. اچھا آپ, میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اقرار بھائی نے خود اعتراض اٹھایا ان کے حلیے پر کہ جن کا حلیہ دیکھو کیا یہ عالم دین کا حلیہ ہے. اب آپ ایک عالم دین کا ٹیسٹ لینے جا رہے ہیں, تو الٹیمیٹلی یہ ضروری ہے کہ آپ بھی ان سے بڑے عالم دین ہوں. اگر آپ ان سے بڑے عالم دین ہیں تو آپ کا بھی حلیہ وہی عالم دین والا ہونا چاہیے, یعنی آپ کے سر پر جو, حالانکہ یہ کوئی دینی لباس کے زمرے میں نہیں آتی چیزیں, لیکن آپ جو کہ خود کہہ رہے ہیں ایک عالم دین کا حلیہ یہ ہونا چاہیے, جو کم از کم حق خطیب کا یہ نہیں ہونا چاہیے, تو آپ کا حلیہ ایک عالم دین والا ہے. اور اگر نہیں تو آپ ایک ایسا شخص جو خود کو عالم کلیم کرتا ہے, آپ اپنے ساتھ کوئی عالم دین لے جائیں. وہ جیسے اویس ربانی نے کیا 26 تاریخ کو
इंजीनियर मिर्ज़ा के हवाले से कि ओवैस ने अपने आप को आलिम नहीं कहा, तो अपने साथ आलिमों को लेके गया था कि जी ये होंगे, ये मनाजरा करेंगे, और तब पता चल जाएगा दूध का दूर पानी का पानी। यहाँ आलिम भी आप हैं, फ़लसफ़ी भी आप हैं, सहाफ़ी भी आप हैं, इन्वेस्टिगेटर भी आप हैं, यहाँ सब कुछ आप हैं। जो आप कह रहे हैं वही हक है, वही सब कुछ है। आपके साथ कोई ऐसा बंदा नहीं है जो जाके उस बंदे को आलिम है या नहीं है, सच्चा है या नहीं है, झूठा है या पीर है या नहीं है, उसको साबित करें। आप सब कुछ खुद बने हुए हैं। यानी आप सैयद पीर इकरारुल हसन मद्दज़िल्लाहुल आली, आप खुद ही हैं सब कुछ। जो हमने उसके आस्थाने पर उसके अच्छा जी, इसके बाद भी आप इनके कई वीडियोस ले लें जिसमें, अच्छा अब आप ये देखें, ऐसी कई वीडियोस हैं, कई चीज़ें हैं कि जिसमें आप जाएंगे तो ये अंदाज़ा होगा कि हमारे जो भाई साहब हैं, इकरार भाई हैं, इन्होंने जाके वहाँ पर फिर इनकी सिक्योरिटी के हवाले से बात की गई। या अल्लाह, मतलब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जब इकरार भाई वहाँ पर गए हैं ना, तो इकरार भाई के साथ एक लौंडों की पूरी एक वो थी, कतार थी, और उसमें 25-30 लौंडे इनके अपने थे। फिर इन्होंने एक खदशे का इजहार किया अवैस भाई की वीडियो में, मैंने आपको ये दिखाई कि जिसमें ये कह रहे हैं कि जी मुझ पर हमला किया जाएगा। साथ चलते हैं, बिस्मिल्लाह, मैं तैयार। प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी उन्होंने नहीं दी जो उनसे रिक्वेस्ट थी। हाँ, उन्होंने ये जरूर कह दिया कि दरवाजा खुला है, चाहता को आ जाए, आज तलवार होगी हमारे हाथ, तलवार होगी, मगर इनवाइट उन्होंने कर दिया, खतरात के पे मेरी जान जान भी चले जाएगी। देखें, ये तो अब ये अच्छा जी, अब आप देखें, ये बताना चाहते हैं कि जी मैं एक ऐसी जगह, एक ऐसे मुल्क में रहता हूँ, एक ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ पर किसी की जान महफूज नहीं है। एक ऐसा शख्स जो इनके बकौल झूठा है, और मेरे बकौल भी, यानी हम में से अक्सरियत हक खतीब के हवाले से ये वाज़ेह है कि वो झूठा है, वो फ्रॉडिया है, और इस तरह के जितने भी लोग हैं उनकी मजम्मत नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनका पीछा किया जाना चाहिए, लेकिन मकसद पीछा हो, लेकिन मकसद उनको झूठा करार दिए जाना हो। मकसद मैं बताता हूँ आगे इनका मकसद क्या है, जो ये मकसद लेके जा रहे हैं वो मकसद ना हो। तो अब जान भी जा सकती है, मैं एक ऐसी जगह जाऊँगा जहाँ पर मेरे साथ पूरी टीम होगी, मुझ पर हमला हो सकता है। तो भाई अगर आप पर इतने खदशात हैं तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। आप जब गए तो आपने क्या कोई दरख्वास्त दी थी, मुतालिका थाने में दी है, तो वो आपने सामने अपने प्रोग्राम्स में क्यों नहीं रखी? अच्छा जी ठीक है, आपने दी होगी, इस बात में हम नहीं जाते। तो अब आपने कहा कि मुझ पर जानलेवा हमला हो सकता है, मेरी टीम को मारा कूटा जा सकता है, लेकिन वहाँ तो देखा गया कि कोई ऐसा आप पर हमला नहीं हुआ। आपने कहा है जी हक खतीब साहब को मैंने घर में जाके पछाड़ दिया, आपने खुद अपनी वीडियोज़ के टाइटल ये लगाए। तो हक में आप उस बंदे को जाके खुद पछाड़ रहे हैं, जबकि जान का खतरा आपको है। आपके कई ऐसे प्रोग्राम्स में आप जाके देखें जिनमें इकरारुल हसन को चमाटे पड़े, यानी लोगों ने मुंह पे मारा, एक पुलिस वाले ने सर सुर फटा, ऐसे हमले हुए, गिरेबान फटा। तो वो तो कहीं पर भी छुपा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई हमला जिसको सबसे ज़्यादा आज तक के आपके जितने भी प्रोग्राम्स में सबसे ज़्यादा आपने हाइप क्रिएट करके बताया कि जी ये ख़तरनाक बंदा है, मगर वहाँ पर आप पर हमला नहीं हुआ, किसी ने आप पर हाथ नहीं उठाया, किसी ने आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स वहाँ पर नज़र नहीं आया। आप ही की वीडियोस में हम देख सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि आप बाहर निकल कर ये करें 3 घंटे मुझे यरगमाल बना के रखा गया। आपकी सूरत से, आपकी शक्ल से, आपके हुलिये से, आपकी बातों से कहीं नहीं लगा कि किसी ने आपको ज़बरदस्ती वहाँ पर रखा हो, बल्कि आप गए, एक बंदे ने आपको वेलकम किया, नज़र आ रहा है, उसने पप्पी ली आपकी, यानी इकरार भाई को 14 फरवरी पर यहाँ गालों पे पप्पी ली उसने, बंदे ने वेलकम किया। इससे ज़्यादा और क्या आप चाहते हैं कि आपको कहीं अकेले ले जाता? वो भी मुनासिब नहीं होता, ज़ाहिर है। तो इन चीज़ों को देखकर जो मैं आपके सामने एक बात रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि इकरार भाई ये तमाम कुछ अगर आप सिर्फ एक काम कर लें, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप सिर्फ एक काम करें, आपकी इन तमाम एक्टिविटीज़ को माना जाएगा कि आप जिस नीयत से और जिस मकसद के लिए कर रहे हैं उसी मकसद के लिए ही आप ये तमाम तकदो कर रहे हैं। और वो ये है कि हम ये समझते हैं कि आप ये तमाम कुछ व्यूज़ लेने के लिए कर रहे हैं, आप ये सब कुछ डॉलर बनाने के लिए कर रहे हैं, फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए। नाज़रीन इकराम, लाखों रुपए आते हैं, ये मामूली बात नहीं है, इसे हल्का मत लीजिएगा, लाखों रुपए आते हैं। उन लाखों रुपए वसूल करने की खातिर ये सब कुछ किया जा रहा है। आप देखें इकरार भाई के जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो सारे व्यूज़ लेने के लिए, और व्यूज़ लेने के बाद उन्हें जब सोशल मीडिया पर डाला जाता है, इनके ज़ाती जो चैनल्स हैं उन पे डाला जाता है। AR भाई की जीनत नहीं बनाया जाता, AR भाई की जीनत कम, और अपने साथी टीवी, अपनी जो ज़ाती यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया के ज़राए हैं उन पे ज़्यादा डाला जाता है। वजह क्या होती है? अवामी नुक्ता है, अवाम तो वैसे ही बेवकूफ़ है, आप लाखों डॉलर कमाएं और मज़े उड़ाएं। तो ये जो आपकी नीयत है ना, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आप कोई वीडियो बनाते हैं, कोई कॉलम लिखते हैं और उसकी वजह सिर्फ उसके पीछे इंटेंशन ये हो कि आपको व्यूज़ मिले, शेयर्स मिले, तो नाज़रीन करम आपको व्यूज़ और शेयर तो मिल सकते हैं, लेकिन मुआशरे की इस्लाह बस है।
معاشرے کی اصلاح کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نیت کسی بھی کی گئی ایکٹیویٹی کا بیسک اسٹرکچر ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. جب آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہی صحیح نہیں ہے تو جسم کا باقی ماندہ حصہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے ویوز ملیں گے، شیئرز ملیں گے، ڈالر ملیں گے، لیکن معاشرے کی اصلاح وہاں سے نہیں ہو پائے گی، وہ کم از کم اس طرح کے پروگرام سے نہیں ہو پائے گی. میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، آپ آج سے وعدہ کریں کہ جتنی بھی سوشل میڈیا جتنے بھی ہیں اور حق خطیب کے حوالے سے جتنے آپ نے پروگرامز کیے ہیں، اگر وہ پروگرامز کے عوض ہونے والی جو آمدن ہے وہ آپ اپنے پاس نہیں رکھیں گے، وہ آپ کسی بھی جگہ پر ایسی جگہ خرچ کر دیں گے جو عوامی فلاح کی ہوگی، بہبود کی ہوگی، تو ہم مانیں گے کہ آپ کا سارا مقصد سچا ہے اور آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. لیکن اگر آپ کا مقصد صرف ڈالر کمانا ہے، آپ کا مقصد صرف پیسے کمانا ہے، تو پھر آپ سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے. کیونکہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آستانوں اور درسگاہوں کی فلاح اور بہبود کے لیے اور انہی کے ناموس کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، تو میں بھی آپ سے یہ کہوں گا کہ صحافت کے ناموس بھی بہرحال ایک ناموس ہے، صحافت کی عزت بھی ایک عزت ہے. آج آپ اس معاملے میں اس طرح کی حرکتیں کریں گے، کل آپ کو منہ سے جھوٹ برآمد ہوگا. لوگ جیسے اس معاملے کو سچ مان رہے ہیں، کل کو آپ کے اس جھوٹ کو بھی سچ مانیں گے. لوگ آپ کے متعلق یہ گمان رکھنے لگ جائیں گے کہ آپ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، جبکہ آپ پیچھے مقصد پیسہ کمانا ہوتا ہے. اگر آپ سچے ہیں تو آج آپ اعلان کریں کہ آپ حق خطیب کے حوالے سے جتنی بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں، کسی بھی ویڈیو کے عوض ہونے والی آمدن آپ کی آمدن نہیں ہوگی. آپ اس آمدن سے دستبردار ہوتے ہیں، تب ہم مانیں گے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. والسلام، اپنا خیال رکھیے گا.